हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यंगस्टार अभि ब्लॉग्स को। तो बहुत दिन पर आपण मानक सहित गोटे फ्रेश वीडियो सहित स्वागत करुच्ची। तो आपण मैंने जानिथिबे एबे निकटरे अयोध्या रामंक मंदिर प्रतिष्ठा हैला। तो आसंतु आम ओडिसा रे केउंठी सेकेंड अयोध्या मान्यता पाइछि मु सेई जगह को आपनको नेबी बुलेइया पई। तो आपण माने गोटे काम करंतु प्रथम वीडियोटी शेष जाई देखंतु के जमा भी स्किप करिवेनी नले जानि परिबेनी मु को जगह को जाउछि। एंड एपर्यंत जदि मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब प्लीज फास्ट कर दियंतु। एंड बहुत मात्रा शेयर करंतु कमेंट्स करंतु लाइक करंतु। तो आसंतु वीडियो स्टार्ट करिवा। देखिबा आमे कोठी से अयोध्या अछि हमर सेकेंड अयोध्या कोठी मान्यता पाइ आसंतु। I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming.
ଭିडिଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲି। ତ ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର କଳାପଥର ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫତେଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଠି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ ସେଇଠି ହେଇଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।